Main menu yang seterusnya adalah report. Di dalam report terdapat beberapa bahagian seperti file setup, general ledger, service, purchases dan juga spare part. Di bahagian file setup report terdapat beberapa report. Sebagai contoh, client mailing sticker, vehicle mailing sticker, client listing, supplier listing, staff listing, vehicle listing, general setup listing, package listing, make listing, model listing, appointment code listing dan juga test code listing. Di dalam report-report ini terdapat list yang berkaitan dengan function yang terdapat di dalam file setup. Sebagai contoh, sekiranya user inginkan atau ingin mendapatkan listing untuk client ataupun customer, pilih client listing. Di sini, user boleh pilih berdasarkan from to code ataupun from to client code. Dan juga terdapat kriteria berdasarkan birth date. Sekiranya perlu, tick checkbox di bahagian birth date. Select date yang dikehendaki dan juga boleh sort berdasarkan kod ataupun name. Preview report ataupun user boleh terus print report. Ini adalah contoh client master listing report. Di sini juga user boleh print report ataupun export ke Excel. Pangkal untuk close atau tutup. Untuk keluar, exit. Selain itu juga, di bahagian report terdapat General Ledger Report. Di dalam General Ledger Report sini, terdapat beberapa report yang berkaitan account. Sebagai contoh, account listing, General Ledger, trial balance, balance sheet, profit and loss statement, opening balance report, sales ledger dan juga purchase ledger. Di bahagian General Ledger Report ini, report yang biasa digunakan atau yang dikehendaki oleh user adalah trial balance, balance sheet, profit and loss statement. Ini adalah antara report-report yang diperlukan oleh bahagian account ataupun user. Selain itu, di report juga terdapat bahagian service report. Di bahagian service report, terdapat beberapa report yang berkaitan servis. Sebagai contoh, daily sales report, monthly sales report, yearly sales report, monthly profit and loss report, daily collection report, monthly collection report, sales report dan report-report lain. Di bahagian service report sini, antara report yang biasa digunakan atau yang diperlukan oleh bahagian management ataupun user adalah sebagai contoh daily sales report, monthly sales report. Dan di bahagian monthly sales report sini, user boleh select date from to date berdasarkan dokumen type, all, normal sales, warranty, coupon, insurance claim, internal, invoice only atau credit note. Untuk mempamerkan atau untuk print report untuk semua transaction, klik under all. Dan di sini terdapat beberapa kriteria ataupun type yang user boleh pilih, iaitu master, detail, format 3 atau format 4. Master untuk preview master report untuk monthly sales report. Ini adalah contoh master report untuk monthly sales report. Sekiranya user perlu details report untuk monthly sales report, pilih detail. Klik preview. Dan sistem akan appear semua job berdasarkan date yang telah dipilih. Di sini juga user boleh terus print ataupun boleh export report ke Excel file. Selain itu juga terdapat format 3 dan format 4 yang boleh digunakan sekiranya perlu.
ataupun mengikut keperluan user. Exit untuk keluar. Di sini juga terdapat Daily Collection Report. Daily Collection Report ini bertujuan untuk mengetahui berapa collection yang diperolehi berdasarkan date yang dipilih. Sebagai contoh, masuk Daily Collection Report, masukkan date, bila dan preview. Di sini akan menyelesaikan invoice, total invoice dan juga berapa collection ataupun payment yang telah diperolehi daripada invoice tersebut. Dan di sini terdapat Daily Collection Summary yang memudahkan user untuk mengetahui berapa bilang cash, cek, credit card, debit card, bank transfer, kupon untuk atau pada hari yang tersebut. Exit untuk keluar. Sama juga dengan Monthly Collection Report. Monthly Collection Report untuk collection by bulanan atau sebulan. Di dalam Service Report juga terdapat Aging Report, Statement of Account dan report-report ini penting ataupun sangat dikehendaki oleh bahagian manajemen ataupun user bagi melancarkan lagi perjalanan ataupun urus niaga workshop ataupun service center. Untuk bahagian seterusnya adalah purchase. Di bahagian purchase ini terdapat aging. Aging report bertujuan untuk mengetahui berapa hutang ataupun amount yang masih belum dijelaskan kepada supplier. Di sini juga user boleh pilih date berdasarkan supplier code yang mana dan memilih kriteria sama ada summary ataupun berdasarkan detail. Sebagai contoh, select date, summary, preview. Ini adalah summary aging report berdasarkan supplier. Dan sekiranya user inginkan detail untuk report ini, pilih detail dan pilih preview untuk preview report. Di dalam purchase juga terdapat purchase report, di mana dalam purchase report sini akan menyenaraikan purchase ataupun transaction purchase yang telah dibuat berdasarkan from to date ataupun supplier berdasarkan dokumen type. Seterusnya adalah bahagian spare part report. Di dalam spare part report ini terdapat item master listing, item label sticker, stock transaction report, stock mark and balance, suggest order quantity, stock count sheet, stock card dan juga stock transfer report. Di bahagian spare part report ini akan menerangkan atau mengeluarkan report-report berkaitan stok ataupun spare part. Ini adalah contoh-contoh report yang terdapat di dalam Sterling 2S. Klik OK untuk proceed, cancel untuk keluar. Untuk pergi ke home, klik home button. Untuk main menu seterusnya adalah inquiry. Di dalam inquiry sini terdapat beberapa sub menu. Sebagai contoh, vehicle repair history, outstanding balance, receipt payment dan item movement. Selain daripada itu, daripada sistem Sterling boleh transfer ke akaun sistem yang lain seperti MIM, MOB, My Accounting dan juga SQL berdasarkan data-data yang berkaitan. Sebagai contoh, sales, purchase, supplier dan juga client. Home untuk ke main menu. Main menu yang terakhir adalah bahagian sistem. Di dalam sistem ini terdapat sub menu seperti company info, auto number,
user setup, change password, user group dan juga trash list. Company info akan memaparkan details company yang menggunakan sistem Sterling. Auto number untuk setup, auto number atau running number untuk semua transaction yang terdapat di dalam Sterling. Sebagai contoh, repeat order number, invoice number dan juga running number-number yang lain. Exit untuk keluar. User setup untuk setup ataupun untuk add user. Change password untuk membuat penukaran password. User group untuk memasukkan group di dalam sistem. Sebagai contoh, admin group, clerk ataupun kerani, mekanik ataupun SA. Selain itu juga terdapat trash list yang di mana trash list ini bertujuan untuk membuat recover sekiranya terdelete ataupun tak sengaja delete repair order yang terdapat di bahagian servis. Di sini terdapat recover button untuk recover semula job yang telah terdelete. Exit untuk keluar. Ini adalah function-function yang terdapat di dalam Sterling 2S.